mwenje mwenje ukataka utsaha basi renge mapesa hatu bank central ajamba kade ze revenue za hatu ripara mapesa na Exim Bank nilika utsaha mwenje basi renge mapesa rija rikaanza na libe Exim Bank wahara diwana abo hata boko ekari walibi aboze ntere wajoka urenga kazi na ukaya donc waka obligé ranke matier et matière libre j'enfikiri ajeti miziba haraka donc yono ndoma zona kama bali kazi banki zo muhimu ka lewe kenda ula bango wafanyao ti de trésorerie henda ula ba shale go duko na banki bala warenge mapesa ufanye sha ila proximité hatu la senze banki lo sur place ti sawa ni banki mondial ne FMI hau maudu kama ngabenze ngaja lia diaspora kubali wa créer un fonds d'investissement de la diaspora nafikiri kama fikira joshi la necessary kama ngabenze bana rais ngozi juu yokaya umaha zwizili na 18 wa ngozi njizi zijira mitsi hatuka zoti kawaida zoti mazoea wakati nahi azojiri ngarijua ukaizo hadithi za mahunu ranzie gendarme ya polon hono ze kudeta za kanza zifanyishe hono ngozi njizi za jiri haruma yinsi hatu imahakama yafanyishiha haruma bando heza ngo hizo yeze hukuma zilawa ngabo wandu washangaya hata wewe kwa saka ushangaya haruma khutba ya maha sha ile sualati ndilo ile sualangi loka imana hindini hata mpakana bahinu waliwa Komoro wanzo wa loze baina ya heza jiri na siasa ya ukabaniza jiri zile kazi jiri baishi watu mahakama shabana ndo wafungwa kisiasa imana zinu hindi bwana rais na wabu pia zinongozi jamatu wali janjanze mahakama fanyiwa ze wanduanshi je swala nziro Ibrahim ambese ko jona mdo sociologue ndio shida kujibu swala hiyo ya ukaya leo ino mahakama kaya hunda na muhima ngodo shtaki shina kate mahakama joto wa hukuma hao mrashangaye yeye baki mahakama watikai ngesi sigar joshi ndari ba komijini hatu ndivofanya za hukuma za hatu sharti no mahakama yeso ala kafikiri kaya lazimu wandu angalie ula mkonti wa hatu le sociology hatu namfikiri basi na utali ukaya amani akaunti jubanu ndongo hamanda zila zoti na dihojiri zetu kanungo za jiri harumwe mabavu ya hatu wenye mabavu wazi hukumu ikadwa ndo mila nanze kadwa ndo dini wenge ndongo jazila wakati za kaumira handani tena yazifanya Bob Denari wa mjeni shamfikiri hama Komori wa shangaya wakawa na hao ndo wafanya zile muzila wa Fred amba subconscient hao harumwe Qur'an amba tukfe suduri wenge lazima washangaya shangaya ka zati ngwa madero zambabu ka mbajo imagine ka jojiri bano hususan zifanywa ni mwana wa mrulo dahoni ebenge shamshangaza hivi shamshangaza de hukuma bozila za tujiri za kutujiri kama ngabeti sha engezila ndazi jiri beseka jajuka shangaya wenge minga mwelewa ushangavu au kaya zila ndogo kwa japaru jiri bano kalewa na damu wa Komori wajua fanye zitendaba ndazila ka japaru jiri azijiri lazima shangazi wangu sha izo ando lazima elewa ndizo ndo kaya lazima waki mahakama ngoja ale mahakama garjaringa wajeni wajawa yafanyao sha wana hatu rawazadu alarmu mahakama yao ngwa hibenza ngwafanya hazia hao shamtu aminikangwa una rohombi ya mndu fulani au kaya wana hatu mijini mnji bokonzi bokosi fami nzima mtu aminikangwa bo mndu subutambe ukaya ngabo mjiba na tu familia hae boge ye hakimu lo yabo akahukumu mndu mahara fulani lazima hudawni hula haumjula ngena mwae wage gufanyo haila hazi hahe gufanyo he zamana hahe gufanyo haukalazima za hukuma ziri wanu kwa hukumu wa ikemso muharmua baki watu jisfanya tena wenge kama tuzambapo Ibrahima amfikiru kaya zimna some wangu safari yenu ngoja aliyere ombe Mungu hawalifanya ka zitijiri tena wakatwe mahakama iduka mahakama normal sharti ya mahakama special ya hanswao hango grave za jiri maja le twasula batsene kamwe mjo regesho gashiru bwana rais ulio ngasar marongo za mahakama heza jira harumo mji wa Ikoni ndo dukata wala wa roho harumo hutuba yaho ya mwa unisokara ngabo hanzu mazuko urengwa ngabo sanctions juko urengwa shampaka le winu aruko tsura za sanctions hizo ngizo nziani au ngabo ndo zino jina zi tartibishiwao hizo sanctions zidu ngezoka huja kanza runde kunjwa maelezo ujumale swala leo za jiri Ikoni yabo sizamba ukabatse buriye ndongondi shabala remebala rihana statut particulier hatu ya ukabalanga boza hukuma zikorengwa
ndoka jeshi wakati ula jizbe harmu mahakama ya mduranya yani jeshi ifanya nongo ekaji utobe hula direct shalazima afanywe mahakama harmale jeshi ile lazimu wakati la jabewa sisi batu kanafanya zungu zatu zanda skesiri tujamda mzinjia mdirtaabisha bangena mkimakini kazi nongo zilelao bese kari wasudi mjohishia shakar tuanza madisuja baha madisize pression kadha na kadha bange e procedure ngendelao pande wahe enquête au sein de la force comorienne au sein de l'armée lione zila sanction za kijeshi la mzrengwa wakati ula jeruone namna obeha mahakama katunge raia ya jabha mahakama kati marhaba bwana rais ngarinjia wa harmaye pos sio jereje harma masuala ya he daraja bili kau yaunga juu masuala ya perspective ni lizorondera zikabili wakati ujawa marhaba pres okay asante maraba miji bwana rais ngarinjia harma imhadisi hatu sinawe haba haino amade namna razolisa ngarjia harma libaki la bili lahi mahadisi kau ya masuala ya menji ngaju shinjia haswa haruma masuala ya siasa na diplomasi ya ensi ya hatu kanza handani juu ka bibi Fatima haukemba yutoka utendea nise ile swali la mwanzo haruma mimi natendea swala la mwanzo haruma mvawa siasa mwa 2018 wako pangia handrongo nyingi bwana rais utashia wa Komori haruma mpangio wa mikonsi ya taifa ndongo ikame sababisha vaja pangia referendum ya mwezi 30 wa Juliet ya ubuzi za isharia wajao tiani jokabili election anticipée wavo yetsongesa amba uvunguza imanda yao ena mnajeje bwana rais liwatia wizani ijalali ya siasa ya uvunguza imanda yao kwezi asante marhaba andani mandaha ngudo urumishi haensi na boro mishaensi mnduka tupata shamnunguliho kanti alhamdulillah rizala banu rianshi babu andu ashukuri yao inamne ntinu yari serve atarija ngazwa katalimure rumishi wenge ya wa mupande huo sijanzanero na soti pia ukahaini namna ndajo shinda ya saidi ntinu mdati ni ukange president unge waziri unge directeur anuno ndansi ekadenge mfano wa nyumbari undao ya woka na mawe matiti na mahu na mtsanga na sima na toli nga wandu koja jarumi ya zemfuru wange iyo dala zimure lewane harmansi shabo intinu ya tutontipi wange ikamnu njiwar madhamana domru fikiri ukaya inu sinkiwayo hamadu kage jumkiniha wajamru ajakini hawe shatonga na irenga ndo bakamru yawe ya roha rija maha wa 2018 amadeli wa hama adam rinja harumazi asizi kao razi 2017 luna jana toha na ndwambao movement osut na kubali ukandizo garjoenda harumazi za asizizo memu andi hao nsahara aneja karais ka eka uvotwa hujukubali sababu mjukubali sijaja wanambia ilaika 2017 6 juillet ya homo hauo tizamba tulitse rohara nziabo tifanyaze periple armai dunia kamili neleze makongomanyo nizintiwanza ni watu ngarfanya mkonti wo rwanza mrisaidi ngoja alawa risaidi alhamdulillah walisaidia wabihon range waja wakudunga mkonti wo zazizo sha enongo nzima muhimu ya jirani muri shukurie dokaya waja walisaidia sha wandu wakafanya zazizo mwandu na tamwish wakomore mandasi mangabo kaenzi giona walimu walazimu na alamu walazimu armahaziwi fanya yabo narelewane ukaya ikana zaranga le tarikha yensi hatu lado handani baka ukanti mkonti batro kanga balbala sha kanga rechele yao kata independence 75 na mnyade mazalo nywasa aso katuga solise rechele coup d'état 78 rechia ya 85 ne mkonti wa 90 wa pluralisme rejar hundo 96 katula président Johari a déportewa ngeije evenement yaho kutuzi ya 99 donc haino katondo hatu mkonsama daula watoka balbala basabo tanga balbala yoti na duka ndo shindi wa fikiri ndono akarzo bakabazi joka ujirihin moge ilade handana haramutsi hatu wakumori wakautungu wa manakaka bati balbala wa votra isi wonti pia wa mkubali kanarkensi risome krangaliza bira
ila tena jo subutrambe kaya hata Afrika hata Afrika hatu kama tinzizi njwa ko shida fanya ngoja kakati balbandoko hiyo ne mahandala zimurifanya zibiri ngabo haja na tuja yo kitabu rende hata referendum dia recommande ukange bidiu ze vote zifanyie habaha referendum ani d'assises za recommandation judo hamba ukadaba hauma wudu haushao mumro kaya gadza judo hamba ava ani harila loi n'est pas rétroactive ani tivoto 2016 et constitution ga judo hamba ukaya yabo applicabilité ya sharia ngalisho 2016 abeka lazima keye 2017 2018 hata josi 2021 sawa kubala na kanuni mahabo ngabo kabla zimusisi rifanye ambao sacrifice sacrifice hiyo ukayale wenu garanti ze mandaza hatu renda rumazanymen bange enamjoka hanja ya taha bujo taha komori au aminifu hao kama zimwa jalawa nikao wadele izoromba mungu ndizo ndo kama zimwa janlie kara sile ma gouverneur na mduka ka kandida nyezi mwa janlie ritsunguwe ujoka na khernasi ujofa nsino kama zimwa Bwana Rais, ulioga saramare swala la husu ezevoti uzambabo ezejana kijumenezi wonoyo kananga on terrain libre kenga wandwa la masaruma ya wahu wa opposition ngo résidence surveillée et que terenga on libre fikra hindi ili au makala hindi ndo wajatoa ili makinishe wa Komor na ezejana za siasa ili zevotizim zibira haruma uhaki na usalama faida ya hensi ya bobo kemba ngabo jawabu nziromba shala manzambi bali matwanziza mnaram banu aileka tuluna zamana ndudo fikiri eka kutia bojo jiri haini zamana mtu aludi ngele mtu akana parti politique akashefwa hayo lazima doelewa adu fikiri okati mtu dokaba ngejo chakena ukirika mngena parti politique kutiabo e parti ife abo yoti parti afanye ndio fasili ndeni parce que hata hodahoni ikaja wakati Mwenyezi Mungu hata manemze imane huko kabale twada ule ko nga zamana hazindisi ekale mnga na parti nge chef wa hake mwanda na nando ngo tsoko ntipi akawe parti ngamia yoti fikira jemhala kablazimu yafikiri ka ekantibanu yendo bye ujorengero liendele zile zalazi donc abar mo pande wo sijohanza eshodashinu wandu wala we harumaye ambiguïté ya he prisonnier politique et politique prisonnier besina bandi sayi aka nambu ya fungwa to mari wala prisonnier politique bari ufanya siasa ngemlimaji ujamba agriculteur prisonnier ye masoma son prisonnier ye mana we mndo siasa tunganze ke yeye hafungwa siasa shaola mlimaji kaja fungwa siasa bai vano sharia ngashirumilwa ndo tipia leader politique le leader artisanat rewa kadha na kadha gajwa bahi anwati wafanye confusion na ukale leader politique afanya nongo za hukumura andwaga bekari ila mesure anti-politique ifanywa andala mu confusion ebonge za sezija rena remaze vote mzee chino tipia ngoja alhamdulillah mshukurio kaya juzi wa para waja rishiliana sonti pia ngam amini kwa ile wakala mande harumaze vote ababa hadi mbafanye programu ya ngale wenu na mbaka chef de parti wanzo de candidat kasbata sha cour supreme wa johamba ka candidature ya ongyo legitime ko legitime wanje ikala zimu ya ji prepare kaito ke candidature ya keti legitime wa bajo behemu ya renge place no ya ki hotengwedi yo de conseil na joni kondo upande shazo de sujo fanya muka risa aminso ifu halanse afanya baru habesha zintinanzani habesha makungu manyoti pia wajibu warisaidie rekamali rekamvu rekamateriel hawaji wakiabo wakimatemu wakimashahidi zinungozo zibire hakweli namna aini zojiri yabo andwende li harmu ma mendelo hensi shanda tikenza andwado shindana no shindana ngarombo mucho asuli abakama ngwa bwana rais naam hali va unafasia wa mtu jitamka jokabili election tizani hali va unafasia wa mtu jitamka nafasi yangu na misile udoto wa jinka yo liberté ndo jinka sababu sile konto liberté hiyo evo liberté ya presse namba tabu ya hayo kama simbatabata tade kinyume ati pare presse jana ngono mwana ngona wambia ndokaya minga mu astehi au kangwa fanyo hazinziro rekanda hun arawangala armetele machele ngamuna ukaya uneka msidu hambabi mratushangaya bata bonze Faransa Marekani mtu silipa sasa sido kayari mshukurie na kumfanyo hazinziro
yonziro harumansi hamadi nsi hatu sha mrenge risk ya ukabo kamfanyo hazini abodo upande wa hanyu sha upande wa he ye press wiyo hawiye ye liberté de la presse ensingo na besoin niso ensingo na besoin kaya wake namna ndo aje exprime ilondo shindi wabime waone ewambo kwelindo vivambo ndabomvi ili shinde rendelee tizamba jana kaya bahe press ile hasole katron pouvoir lazima ikayabo yabo devoir ya hatu sidawala doka mkenaza chida za kufanya hazi limnikenze chida zonse pia chanyiba nganye devoir ya ufanya hazi shameshele kaya avant tout vous êtes des Comoriens et des Comoriens izo mjo ufanya zo fayensi lazibi izo mjo ufanya zo dhurienti tiazali zo dhurienti ele kamda hajandi so one sabonze kaenti no ngo uladao ko bala katununi zemi il a denti de nous mais mbatsi fanya confusion entre le chef de l'état et l'état leo ni kamda nzambe azali kutamba sa mbatsi fanya ndongo za ukawizo zo dhurienti antoka upande huo Nyezi Mbude ulo shahidi mimi sina tamba problem mrasureni ukaya liberté de presse mimi ngami partisan wa hayo c'est à chacun d'assumer ses responsabilités. Bwana Rais holiho libaki armaze voti zijao mrodu johisi ya ukaya hama huhisa wewe huamrisha yeteme he kampanya mau de emergence hakara nzaba hayo nanongwa ivumbu wao isainji armezi yankliza wanadamu shado kwa haina mnunge ni namna fasiriwe emergence. Bwana Rais kazari juwe azali asunani ya balele kalima la nyumeni lin emergence armezi hatu engo ifasirije emergence. Bwana Rais aboti jibi wakaya katira jambazi asizi ondu pia tukabure pete asizi atushindoni abantu pia ngombo emergence abantu fikiru kaya zenugondwa integre vane emergence pays emergent raha kabati classement fanyiwa ka way emergent kati emergent shangwa tungo hamba ka l'Inde c'est un pays émergent, le Brésil c'est un pays émergent, l'Afrique du Sud, Maurice, les Seychelles, Sénégal. Regarde aussi ici, quand on a un dictionnaire, chaque hangalaza nti zo zambakagu zo emergent, ariwoni zo wafanyao, ziwafai urifanya. Izo tufanya rent. Shara haga bajafanya definition ya hana ukale wenu emergent kwa. Mimi nafasiri emergent hicho. Nafari emergent ndiyo do kale wenu mkomori ya hunde minimum vital. Ani demba mdogo titre bogonge lazimu maisha endelee. Lewe mru hazaya ngina wana ashinde ya kesu ilika mwana kugenda alcool ya kesu ilika eka haswani wade kugenda lapitali ya hunde badalao ya kesu ilika ya eka hendo honza waso bari na fanya hazamu hona hendo biro kujona bahindu ya nkema na yosomo izo kaspari hana mimi yendo namba urgence akama monazi jiro abahin wana hatu wajwao werengaze risk werenga kasa kama ngoduma ore risk hizo rozao wala kweli sisi garjawan kaza lazima akikwalawa shantu amineka kama mnajofanya risk ekale unaru mawo tijwa hengo hundo ila ya lazima kenizo na yaeshi abengujo harenge risk kujo kafubarini hajubakinizo bange haziato emergency ndio ndio pande wa msomo fanya pande wa nono fanya pande wa maisha huwa nadab et surtout ne liberté au Canada mo équilibre et comme nga harumit se haji sante ukayakatina contrainte particulière bon nazunga kufanya kujo kafanya sha ya jokanda yene daula kabati batabu jom tabisha ukarmenti une définition ambayo emergence en attendant kujoka hunde fasiri hayo ulingo gasarmaye emergence bangabo étape ya lazimu yensi ishinde ihensi hambabi aningabo fikra za kwa lewe ino bana mahamili ngazungu kejao bana mahamira ru kejao mahamine fikra hindiri kwa serikali kwa lazimu wakenio ili bana 2030 onoshindi wa Sweden anikanzani kemdezi taraja za udunga tarasudunga kana umuhabili kanzuri kinamna fulani waneri kinamna fulani taratibu ndini ili irwasula rumaila sinyango swala hilo kama ndio alikati fikiri nafikiri ke taratibu ngadi sawi namba social au kaya wanwa entrepreneuria wanwa administration cha est basé sur les zones de social ya bode education de santé azongozo ndi habazi ukaya ngwa jala shindiri bwa université sama de langba ho tikengar former ma chômeur sarke suiri ka hayne mrujoro hole koliabo donda hazia fanya na wetu kaitoka Komori kanza ndi hazia fanya reka Komori ka dans le Sendien hawa Afrique hawende bonze nam maudu kabale soit appel à candidature internationale sarke na wandu ajoshinda wa excelle wa njie harumaye
yeze kandidaturi hizo wahunde hazi wafanye donc ngandisa harumu msomo mgwahebeza ndio harumaye santé omsomo gasina mpango ne bitwala harumu université na mabani banu kari renforcer ikema na ujoro ha université hunu yashinde ya kefier yani université atu ke credible ya ukaya mbeso mahunu abo kandi mahala diploma hange kubalwa werengo hazi abo mfikiru kaya ngabo akti ya jir hauzi jiri ubo kula vimara shukurie watoto wengi wahundaze master wahundaze licence hunu wenda bonze kwa resuseo ngabo maha basi ya major wahe Sorbonne école ya Sorbonne ya Faransa wo moto yafanya licence ya droit hunu ende hiyo hala wa major bangia ulisauka kamemu université hatu ya kushinda irasure yabo bana jabo sijuanzani mlongo zenu ni mlumeni mwambiwa ziwa hatu nwazaze kwa nwa amini university hatu lewe kamana gena nwaza fanya sto university mlugu leo sha yoketi ule za mndu kale unijo to wana wende harumanti ndo fanya nogo kwa jujo zifanya hunu leo ngarfanya saudura hunu ngabo langi na kadha ikaula dhimle wori amilane uka ekema na haja gusomo hunu yonyo aula hane karembe hawonje kwenda bonze de kangwado hanogoko kazi na shida zimkine hunu wenge ya education sans le fikiri na fikiri santé ya birabu da inu da exemple ya ukari kesuir kale wenu dans combien de temps radio shinda tumban kasar fanya 2800 na romba buku karma 2 ans na rifanye sesa buisho yabo ngamfikiru kaya wila wanane chômage ngarjo shida riwaswili amfikiru kaya d'ici 2030 kamba benze wajoka banu nimnungu janje ukatiyo rodotsa handu bonze wajo afanya zihunu angajo harmati zinji amsheza juzi harma problem ya immigration wa Europe malma uungwa mzondu wende akangona hazi kwa tuna ndo hazi abangezo romba mungaromba mko kaije wakati hele ndo ratsa haunono retsa hana hazi retsa hana msomo bonze bakondwa do jahunu siko haukaziti sa ikehunu ngasina excellence wale wakagojo parsaun anikawa bakimu hapo ana raisi ulagwa renforcement vavu harma mtongo nyingi vavu stana be ambavo wantroshengi worenga fuvu harma miva mingi harma insi vavu anzmantini ndo azirenga ile usaidia zaidi wantrashwani azimana irenga ndo kaya andwashe nganyiliba andwashe wakomori na mjifahari hema ya shahatu ya kihunu eli andwashe kosite wa koste hilo zonjwando kandi zokweli ngabo zinyala muri zifanya harmazi haki za mrumshe shaka unanzara ngali nsiza saya rekade za Afrika rekade za nsiza dini rekade za Europe na mamini ukaya wanashe hunu ngwa unadari janku atatambula juzi ka harmazi za Kiarabu wana mshemkomori ede mdulu na droit hana zenti za dunga botsira pi ebenge wo fakhara dhimur kenuo ditinar kazana lewson wanawashe abundo karfan shawiri harma hoenda lekoli batike segregation shawana shwanjie uditena zinamna wakawafanya hazi wasome wendelea abundo kawa malahoni ila dhimubu Ibrahima udwanyi se hazi dawne mdum shaho ile maana ajenda soma shamna tze hazi haiche ukatwera niseze hazi bahema na mshe ya shida participer harma ila e promotion hentili tsa hawendele nizim kwa janle harma tsi hatu alhamdulillah tajimda bahai izo kweli mafuvu mashashi harma hazimlo nizo kuna wana mwanamshe na mwanamume wafanya diploma nzima wala wana hamza mwanamume nguli bwa menja ni mwanamshe au tsoli basawa alors que France on doit une leçon mrumshe na mrumme waluna même diplôme au kwali basawa mrumme le bwa menja ni mrumshe wenge yo hazi ya lazimuri tenziani harmaru mazade nezima jale mshide mwaswili mnageza mana heli mzigaro do manado dodo ho malahoni mzizangara harmaze biro sha minamnasha mzima mnasha huo sijohanza mtikiri mhadalwa kamdoba kinyo mazade mjidafinyo mazade babala izo mtsojua yabojo kamndengani kujomndengani kanyi mndu mzade chakana kamndu ya soma wane kale numja mji ya harmaze parti politique mji harmaze structure yabo kango hunde haki hiyo ngo ihundo kaya hui merite na unazi competence ngwa hivenza akawe mndu mshe shina kati mdo jivura bavuni ngamnengawa sababu mndu mshe afiki kayo tinu ngonjema hata injema ndiyo ndo kamkea hamu mkonsi wa hatu haini namna mkonsi londa sina nyi mkensi mdemonte ukaya nyushinda ngam amini ukaya karjo wasuli kamgabenze helira rarenga maministre harma gouvernement lo mararo amfikiri
ngombo Mungu katizoka fanya wakiwenji nabo ngama deputy mzima ngombo Mungu wakiwenji ngama merano mazade ngombo kwa amfi amombo Mungu ka hosone daweho lazima donizo kamdumza mzadare nge place yake rishidarizo ni sia ni kamgobeti kiamba rende haraka babi maana wakati haureje harumale swala la husu sharafa shahe utamaduni ni mrumsha rwaro kaze suzamiso zino hoima miswenu zino mwa rezo sosio ngezishanshiu ndongombi kao ngezibinyao ila image ne culture ya hatu fikra hindini aka izo teknolojia za nweni sha namna wandu wazirumiao kesto faindo ensi aka warugo plana usheo na ngozi dizi vizro tukanda jua fikra hindini ndo uloniyo wajo itoa ili za rezo sosio zino aze nao za lumeni za matangazo zishire zisaidie ensi badala ukana zimenye ila image hai kutoka radhi bukemba beso leo nshindi leo nshindi mimi amfanya constant nawe ndo akifanya pia hata mimi binashinda msunjia ndimba binashinda nafanya msunjia rumazele zone za Facebook au kazi waambezo kweli abonongo ko gaz dépasser ya mtanga bana rasi njailo kutunjia ni kududunga zerezo kududunga rezo donc banangu afanya zaburi hula pizza mzerezo zote kutuona kanu hula pizza shauti wambie wakazani watu toka mitule dunga zerezo bon nandizo dokaya kamdo nazazi dunga zambao yabo swana damu mdungu riskia pete plomb benge yondo takoda minawe dokari fikiri sonsipi bangabo nti wafikiriu angabo nti wafikiriu bo abukongwa sere umbabi ntuvuma Korea du Nord sha wanayasi ba chinois abahangwendao sha ngwa veruyeo ngabuno ntimeza Europe washindo wa veruye hata bahanga bo system iliyo ya mahakama ya howandu walio harumaje resolution wa mboze ndabo nge mimi raha njashile na huda shawiri shaka zintabishao shamfikiri ka kairi tsanganya sonti pia rifanya namna joshida ka resolution zinu sha zike faida ya hatu ya howa na hatu sha tsindika de kinyume ikanamna ukayawana wafanya retrograde wa siyar mangoza ndabo amfikiri kwa pande huo lazima tsanganya sonti pia surtunda nyondo ha press rifikiri haukaya odzirodo kaukaya ekaya tizitendea mimi anungwa tsokojo negative shekala nyinyi mtende timdungu una ngwa amini kaya ngabo objectivitar mazeno ngo rishilero waswili pasunyamida kona minawe ka upande huo ngabo catastrophe ukingila haraka rizi nam bibi Fatima bwana raisi ritanabahi ukai stadia maluzini yo istai hatimisha harma mva wezihazi hali runa bahati ya ushindo lahiki ya malangazo ya bahari hindi harma ima haijao ngasina bahati wala mjori tola fati ya mgwa jaleri wasuli kamwa benzi sabala ntujawla mahindini dendara postule harmaze juillet 2019 bon amra tuka uhamba jao bese shati zila wa morisi wa jaribo ho afya jaribo ho morisi wa renge sawa kana haki akasika jajuka tayari jajuka tayari ngaja nliaba hainu yeseri jao yo 2023 mwezi wa février banu de wajuka lance ye appel à candidature ananzwa kae si arjo postule au kaesta de Amadusini ngiona à peu près à 80% ngiyo shile accueillir ces jeux bon et 20% ba kiabu mfikiri kaya d'ici 2023 arjo shidari retimizi hawamba mgu effectivement mdu joka huja banu elewa uka yoti hazia zaliwa lati abudu altamadi shayu ya henti ya fenshawiri 2023 hiyo kangare ngazo hizo sha ikele wenu ze discipline pia gazo fanya hunu shaiti kiari wajuka uja fanya discipline ulafanya bushi no kenaukiri moneza hunda Cameroon kaikawla dhimwa wanenge ye Coupe d'Afrique kwa jaile ngaha ukaya kwa jashida watimizi wangabe kalama garjoranga 2023 shabanga wakati wajobe hama specialist wajongali ekeze infrastructure ngizo tayari ngambongozi ka chami ngamifana ndondo au kari postule armaze jeje 2023 chilezene sebanga ngamtsahumsada hwandu pia akaba tsidesta diba abanganzo banu bawulala abanganzo la pitali choke na zujiri sha onde ngozo skai pia yompango la dhimuru kutenzari ndondo amfikiri kadi sila alhamdulillah almafuga joita mia gejoka naze plato za ushinda zifanya zio kama mbongo disila tena ngabo hoteli huzo shida tena ziredovewa namna kole wenu ma invite waja wajoda bantu balale waki alezi kamwa benze
horo haunu wa jifahari batu jifahari baradangaze je kama bwana rais holiho ridhukuru zere muzao suze jonga wale swala la tutakuwa katibu tundurusu mwana mafelix la uso bayot gajoro hamva mndo jina rondo kanga busiasa nyumeni kwa hitanziani alikanza rujue siasa inu huiti haanzu mahindini owa kumor hujanza kwa ile uhindini holiho de falsafa ne faliki ya nyumeni kwa do hitanziani sababu ile swala la maora yabo siparohamba arma interview Faransa ukaya yemkomori uhara ukamaureta komora haga jazalo nazo leze kweli atajonda ba abaza baki ndizo de tartibu jofanya hata ya maori reje mimi naja naona kakaire njaru matartibu ya mahadisi dasino wa Faransa na nanyaswa maori ani peda johari muna mrehemu ida tenda mbakari kenti discussion à trois kadwa Faransa na maori kenti twali tijaba nguja tilanse anzo kati Chirac yalo au pouvoir behanti comité ya utwalize ngo hizo vange mgahibenza ngamanda ndesi ngatungenda nhe ama eli walume extremiste hun ngoma extremiste Faransa vange raora si lazima shindere lezo handu lazima rende haupole hamdungano hata rishidere waswili haukaze kweli mdati jadae Faransa haba hainu ngwa wa shahada ni shakomoro kanti ja Faransa walona ematia he population hatu sijahada ikawa ndo shida wafanya chantage au contraire ngilazimu rionese unanya wa hatu dasi nao bawele wakale wenu weninke maore ajo hunda faida ando kanga wani wanga angazo mahadisi donc yode dili lo ni bahara jonza kumori pia wakubali kaya enge resolution yo jana mayoti ikala mkema tija hale haba ekanu anza presenter resolution lazima rjiuzise ka endo binando ndo wajohi vote ngaba hari nja harbe logique hadisi lasina wananyaswa Faransa hatanganja na logique hadisi wananyaswa maore relewane ukaya ngabo zitsamba zao ne zitsanganyao sha hoka hatua zima hiyo entere hatu sonsi pia na wazungu yabo hajibule swala la hezeshe hiyo mshelo ya harme ndani izo ndizo rafanya mshelo kaba ka coupe de la concorde ya kabanu emasimayo mani yakautanganyiha wera match malheureusement ifanya ngunu na nzwani ijaizia sha ntodo imagine usiku bokemba radio jihunda mao response pia ngarafanya coupe de la concorde mayo joka usiku ho alisalis donc walize échange zinu za kandwa échange wakibazima hususa ho hana boko kwa tujua komorindi ni joka kama na maorezo la en 75 wabange na 43 ans bo haza tangi na mji huu wao mkonveke kana na bako morgan zake échange ya sportif culturel hauza dini mgajanlia zili na kisufi zili tarika siba zimadasi na basi ina katili jo develop ngo hizo dar amini mguka ze generation jo kauja kwa jo elewa ka hoka bazima yode faida hao omgwa hibenza wazungu wake wananyasi sharije tu 20 hatu rongweli wanzi marendeleka mongoni meze rongo ku rais Azali Assoumani kakutuzijwa mhabia wa hainu za parhadiha haruma ye coupe de Concorde imanyasi el fardu maori utsavu harma sur la kantia komor ikao we makatiyo hakamna jana hatsavu harma ye Concorde mkini mongoni meze mtsongeza ya tsoma complexe ukaji harma sur la kantia uskazana halizo kaizo rongo ku za jiri harma ye hatu na wadi wazifa di madarasi abamu honjezo za saa naam basi na kati sele kati washinda maore ufete hanas mashallah bangawe spring hiyo metna bahada asiri to weza tunga atarishinde bazi ashina kati rashinda basi mayoti ufanya fete hamanda sunu au fanya nasi bangawe ngodi sauke za bakido kaya ritoze fatiha rihunda ni haraka ngwa benze he faida arsons risalo suli haruma muso he mahadisi ya hatu sina we mtukufu rais Azali Assoumani ama ala kulli hali arjuni ka kalma la muso li unaishwa fi mahadisi sha amjuli unga na suala ya kaya haruma mwezi wa Mars ujao watukale haruma voti za uraisi na magouverneur sha haswa watukale haruma voti za uraisi sikanzani juwe komori ya maudu ngo itabiri namna je rais Azali Assoumani ngo yono namna je komori ya maudu komori ya maudu comme émergent émergent yani tia amani si jokana zitartibu pia za uhanse amani ya hensi si woko mkomori ani bujoka fier balu harumenti ya hali si woko wandu walo bonze ndi mnugu janza ja visite nsi ya komori
hiyo de emergence hiyo de taman l'ONU harmiti hiyo de programme politique na joomba haini mndu ujokaneza hahesha ilema hiyo ikiabo kaya entia hatu yona za elema za ukasisi jifahari basi wakomori yona za elema za ukale wenu ima miliardaire wa faume wakenavi wa jaharmensi hatu wajoja visit mafikiru kaya ikadi tsanganya hiyo kaijo dezi tsanganya o abuna nugojo kalifiana lazima ujisha ngelazima wasuli harmenzi hiyo haru wasulenza hiyo zoromba mgundizo dukaya tsangwa zo hafatia sharzione hiyo de mana boko ngarejeo za hemalezi na banekala malezi uno nemnuto do fikiri waze kataba malezi bahi Felix ufikiri mzee Abdalla hali homo ikoni hadiweza kangena mwana abode kina ranzi imelezi dinamrula mwana yafanye malezi lazima ajoke mwana hoi yaone hoi dao oshoni ndangu sumo hindi hole kole ndangu sumo hindi wakati ule karsini rungu ula msomo wao namna ndele yao abangar ameni ukaya haini tartibu za umenya ila amani ya hensi hatu hauza umenya la maendeleo ya hensi hatu darjo shida rizito akensi hatu alhamdulillah asima banika ngasini amanin ukaya ngasina richesse boko customer halal emnatse mtit shangasina richesse de cadre de culture ngasina richesse cadre de pêche ngasina richesse cadre de sites touristiques jo hunandwa just develop ili komori ke un pays boko hani mndo ujomba jehunu ya javumu ya jastere hiyo de mauni na unarumenti hatu amna duka mzima مرحبا بنجي رئيس زاد ياسماني ORTC الوطن RTN قالوا بشرى مرحبا هو وقت ورقبالي يا رميم هاديسيانو ربما يزبك كرجة وطامي شعب وقام بشرى مرحبا بما سؤالك يا كما جروكو مرحبا الحمد لله ORTC